Galera, tudo tranquilo? Diego aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live Final Fantasy XVI. Finalmente cheguei hoje, né? Hoje eu resolvi fazer num horário um pouquinho diferente, porque hoje foi puxado o serviço, sabe? Pra quem não sabe, eu tenho um emprego na parte do dia. E assim, hoje foi bem puxado, eu precisava dormir um pouco, né? E consegui, né? E eu agora tô aqui pra gente continuar a jogar Final Fantasy XVI. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Galera, postei um vídeo no canal lá, postei hoje cedo, tá? Um videozinho de Mortal Kombat 11, que é 4 lutinhas que a gente tava fazendo naquela torre difícil. Na verdade é nível de dificuldade muito difícil. Que eu e meus amigos, né, a gente luta contra o Cabal, o Sub-Zero e o Shao Kahn, né? Não nessa ordem necessariamente. E que a gente, depois de muitas tentativas, a gente vence, né? Mas claro que no vídeo eu coloquei só as lutas que a gente vence, assim, pra mostrar pra vocês, né? E ficou bem legal, porque eu coloquei uma introduçãozinha, né? Pela primeira vez fiz um vídeo um pouco mais elaborado, então eu coloquei umas como é que fala assim? Peguei vários videozinhos, fui cortando, fui colocando, ficou bem editado. E pretendo trazer mais vídeos também naquele estilo, assim, né? Vamos ver, né? Porque eu achei que fosse um bicho de 7 cabeças, mas nem é editado daquela forma. Achei que ficou legal. Então vamos lá. Então, sem muita enrolação. Eu cheguei essa hora, né? Mas o tempo de live vai ser o mesmo, tá bom, galera? E pra gente não perder nada aí, vamos ver até onde a gente vai. E eu tô bem curioso pra ver o que vem a seguir, né? Com certeza, a gente teve a luta do Bahamut na outra live, né? No comecinho da outra live. E você que tá assistindo pelo YouTube, provavelmente você deve estar no episódio 31, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Pera aí, tomar uma aguinha, né? Tá lá, de mal a pior, viagem para os ecos de Crossjit. Só que esse aí a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos fazer as secundárias primeiro. Já vamos aqui. Here, you put me in this situation, Clive. You can bloody well get me out of it. I need a hand with a recipe. Are you sure it's me you're looking for? I'm not much of a cook. I'm all the cook will be needing, thank you very much. What I want from you is a little of your time, right? Oh, and perhaps your sword. You remember Ivan's stew, right? Well, despite the look of the thing and that awful stench, Jura? Comeram tudo aquela coisa? wolf it down. So I thought I'd try making one of these supposed masterpieces myself. Had a peek at the book and gave it a go, but, well... It wasn't as straightforward as you'd hoped. Ivan had the same problem. Yeah, but this is my blimmin' kitchen, and I will not be outdone. So if you don't want to be seen as playing favorites, I suggest you lend me a hand. Vamos lá. Eu ajudei o Ivan. I've never been one to play favorites, Molly. And I would be only too happy to lend you a hand. So, what's on the menu this time? A fried mortress of skyworm. That's one heck of a name, innit? Recipe Guisado seemed easy vermicello enough to an frito. old hand like myself. Thought I'd followed it to a T. Only, turns out skyworm livers and drake's mint are not what I thought they were. Fígado de At least I hope vermicelli e they're not, mandraco. given the rancid mess they made. Caramba. Ivan said the recipes in the culinary pilgrimage date back centuries. Who's to say the ingredients Ia even ter que exist buscar anymore? os ingredientes na Wow. natureza. That's a question for a scholar, wouldn't you say? Perhaps you know of one? Kindly old fella who haunts the shelves, maybe? Fine. I'll go and speak to Harpocrates. Perhaps he'll know something. And if he does, I'll see if I can find your ingredients for you. You do that. Lest we forget, you've got a reputation to uphold. Beleza, vamos priorizar a missão? Deixa eu só abrir aqui a minha Twitch pra eu ter um retorno. Só um minutinho, galera. Deixa eu abrir aqui. Acho que pra vocês deve estar tudo certo aí. Vamos torcer pra não travar. Vamos vir aqui, ó. Vamos ver se meu retorno de vídeo tá bom.
Som, testando. Som. Beleza, tá tudo certo. Vamos lá. Eu preciso falar com o Harpócrates. Pessoal que não é inscrito no nosso canal do YouTube lá, Dgpaxiel Games, se inscreve lá também, tá bom? Aí com certeza, né? Pode curtir os vídeos, curte todos os vídeos lá, que nós gosta. Pode curtir todos. Que é legal, né? Não, brincadeira, só aqueles que vocês gostarem, tá bom? Vamos falar com o Harpócrates então? Lawsman Harpocrates, I've come to pick your brain if you don't mind. It's about the book you lent Ivan. Ah, Valicia, A Culinary Pilgrimage, a classic. One of my favorites, in fact. The young man did a wonderful job with the Chance's stew. I do hope we shall be able to sample more such marvels in due course. That's actually why I'm here. I don't suppose you know where I might find skyworm livers and drake's mint. Não faço nem ideia o que são esses bichos aí. So the fabled Sandbrequois delicacy is next on the menu. Delightful. The descriptions of fried mortress never fail to make my mouth water. Now, skyworm is a somewhat antiquated name for the wyvern, their ground livers being the paste from which the mortress is made. Dragon livers. How very Sandbrequois. One would have thought the disciples of Bahamut would have a touch more reverence for their icon's brethren, but apparently not. I believe the specific dragon the recipe demands is the blueback wyvern, said to be the very color of the sea beside which it resides. So we know where to look for our liver. But what about the drake's mint? Saint's bonnet in contemporary Capuz da parlance, Santa. a herb which grows along the North Reach coast. I gather that one can locate the cheerful yellow flowers by their heady scent alone, so I'm sure you'll have no trouble finding them. I may add that people once believed game was best served with the flora that sustained it in life, in which regard fried mortress of skyworm is undoubtedly a typical dish of the time. Meaning that if I find one, I find the other. To Northreach, then. Best of luck, Clive. Os dois ficam lá então. Do save me a bite once the dish is complete. Beleza. Não sei se eu tenho nada pra poder falar com ele. I Vamos was ver. wondering when next you'd visit. I have a few new Tem, notes acho que that tem. might interest you. Ó, subiu bem? What subject shall we consider today? Ah. O que ele chama de mitos? Ah, tá. Acho que eu já tinha The door lido to the isso. shelves shall ever be open. Vamos lá. Bom, gente, é só a gente abrir o mapa na real, né? Eu preciso... Ah, tá. Eu preciso do Capuz da Santa, né? Na costa do Rincão, setentrional, e do Wyvern do Dorso Azul, que é na mesma região. Vamos lá. Eu não consigo continuar? Por quê? Seems the hideaway's lost its appetite. Olha, eu não consigo continuar, então? Porque meu mapa tá bloqueado. Eu tenho que avançar na história. Oh, sem problema então, vamos fazer isso aí e depois a gente continua essa missão secundária. Domec é central. Esses desertos são muito grandes, né? Essas regiões aí, né? E são várias, né? Com deserto. Capa e adaga. Vamos lá. It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we Tá speak. bem aqui. You're right. I'm sorry. Nenhum segredo Yota até is a então. fine scout. If Candle was attacked, she will already have begun gathering information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. Caramba, não era
Tá bom, ele aumentou ali o percurso, né? Agora... Não, pera aí. Botão errado, é esse que eu quero. Aí. Let's go. Eu acho que essa musiquinha, porque tá essa musiquinha ambiente, eu acho que ela quebra um pouco. Sabe? Eu sei que ela é curtinha, tudo, mas ela quebra um pouco o clima. Thanks, Cal. Ai. Nossa, pegou nos dois. Vou pegar os guilds, né? Aí. Tá, não terminou ali com aquele. É muito forte, Jill. Vamos lá. Tem uns bichos um pouco mais fortes que esses aqui. Ó. Queima! Ó. E aí, Netão, você gosta de espaguete? Eu gosto, Netão. É hoje que tem na janta espaguete? Manda um pouco pra nós aí. Você gosta de paçoca? E de linguine, você gosta, ô louco? Eu gosto de linguine. Good girl. Run like the wind. Mas linguine é muito chique. Right. Não, isso aí eu não vou falar. Isso aí não. Aê. Esse aí não pode na live falar. Você é vendedor? Eu consigo comprar de você? Where are you off to now then? Bound for the free cities, perhaps? Oh, no need to say if you'd rather not. We all have our reasons. Ain't exactly feeling like sharing with strangers myself at the mo. Truth be told, I could do with a bit of inspiration. Don't know which way to turn no more. Was doing a roaring trade back in Oriflamme. Right up until the poor Drake lost her noggin. So, thought I'd try me luck in the desert. And the Fang went the same way. And don't get me started on the mess in the bloomin' Dominion. Suppose I could try Canberra next. But knowing my luck, the old place be crawling with the works before I'd even sat out me stall. As I always say, where there's crisis, there's opportunity. The opportunity to mint Gil, that is. So, where to next? Is there any money to be made in Ash? Do orcs even carry Gil? Então você é um mercador que não vende. Entendi. Olha, tem uma secundária aqui. Opa, foi mal. You're injured. What happened here? Where are your comrades? Ether flood up ahead. It swallowed our camp while we slept. My own men did this. Turned every last Transformados. There's a village not Akáshicos. far from here. Tabor. The people were kind to us.
It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters reach the... Caramba! Aquelas pessoas precisam de ajuda. I'll go. You catch your breath. Thank you. Our encampment is Você se ahead. recupere. Ele fica bom na hora. Off the track. Mas tá bom, vamos recuperar. Pronto. They must not reach. Tabor. Forgive me, Ah, Lord Kuka. Lord Kupka foi de base, assim, sinto muito. Hi, Clay. Vamos lá. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Só virar ali. Another ether flood. Nossa, They're everywhere now. tá We azul. can't go around it. Then we'll just have to be careful. Right. Carambolas. Got here in time. Queime, frango assado. Ó! Tá, foi fraco. Já era? It's over. Aí. $300 de experiência, é isso aí. Is someone there? Please, I can't move my leg. Tá, vamos lá. Doesn't sound like an Akashic. Ah, você tá aí. Eu te ajudo. You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. É, eles se tornaram monstros, né? Ah, show. Fizemos aqui uma missãozinha secundária, rapidinho. Bem tranquilinho. E subimos de nível. Show. You seem familiar. Have we met? É, eu matei seu You must mestre. have me confused with someone else. Wait. Eu sou o Clive. That scar. Son of a whore. You're Sid. Não, I was sou o there Clive. in Cosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no Ele ill morreu, né? will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka Se ele shall be perdeu, avenged. você acha que você tem alguma chance contra mim? Ele mal consegue ficar de pé. Tudo bem, se você insiste.
Aceitar o desafio do soldado. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Acho. Honra, When your filho. wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some Man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Ok. Acho que ele tava um pouco bravo. Foi só impressão, na real. Ah, ganhei uma lasca de cristal, boa. Come on. E aí você me pergunta, pra que serve a lasca de cristal? Sei lá. Mas tava verdinho, pareceu bom. Eu vim sem restocar poção, hein? Parabéns, Diego. Muito bem. You deserve a rest. Ok. Ah. Aqui, né? 2041. Chamas do Renascer. Dá pra gente aprimorar mais por esse preço, hein? Vamos guardar isso. Mas eu não aprendi a usar isso aí direito, pra falar a verdade. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Back to the stables, girl. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. Beleza. Where now, Joshua? Você não entendeu, mas você equipou? Tem que equipar? Vamos lá. É, tá aqui. Como é que eu equipo? Tipo, eu venho aqui. Ah, é aqui? Será que eu não tava fazendo? Não é aí. Isso é. Mas eu tenho que trocar aqui, né? Remover habilidade. E aí eu... tá. Otimizar habilidades recomendadas. Não. Não era isso. Eu imagino se eu apertar R3 daquela forma. Aqui. Parece ser bem melhor. Ah, tá. Nossa, eu não tenho entendido. O segundo é de uma das habilidades da Fênix. Dá pra gente dar uma trocada, né? Porque a gente tem o Ciclone Escarlate, né? Que a gente tá usando desde o começo. Mas a gente tem outras melhores, ó. Quer ver? Deixa eu ver esse aqui, por exemplo. É, muito curtinho. Esse aqui leva longe o cara. Olha, eu acho que o Ciclone Escarlate é mais bonito. Fogo Fato, pelo amor de Deus.
Deixa eu ver. Esse aqui é o que a gente tá utilizando. Ele é bom. Se baseia pelas estrelas de cada habilidade, sim. Ó, esses são 2. Esse é 3 nos 2, né? E... esse é 3 e 2. Esse é 3 e 2. O Ciclone Escarlate, ó, tem 2 e 3, ó. Eu acho que a gente pode manter... ou... eu acho que a gente pode, para dar uma mudada na gameplay. Tá, eu já troquei. Tá aqui, achamos do Renascer. Vamos trocar aqui, ó. Vou colocar essa ignição aqui pra gente dar uma testada aí. O primeiro estrela é a força, o segundo é o alcance do ataque, entendi. Aí, ó. Legal. Será que tem diferente aqui pra esses? Deve ter, né? Satélite, por exemplo. Ah, mas ele é fraco. Esses aqui a gente deixa por enquanto do jeito que tá. Vamos dar uma olhada nesse. Vamos os punhos furiosos. Vou trocar esse aqui. Vamos ver. Ou esse. É que eu acho bonito esse ataque. Pior que eu acho bonito. Mas vamos trocar. Nossa, o punho colossal é muito forte. Dá dó de trocar. Pra dar uma mudada, vamos então trocar esse aqui. Beleza. Aí a gameplay já muda, né? Here, take a look at my wares. Of course. Opa. A fine choice. Go safely. Tô num lugar diferente. É. Lugar diferenciado. É lá embaixo mesmo? Então é lá. Aqui, ó. A moça. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are Se eu não me engano, tem um item bom perdido nessa vila. Vou dar uma procurada. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote.
saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them, yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Uma mesa redonda. A Ágora. As cidades livres de Canver. Sei lá. The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you? Oh. Distinguished members of the council. Olha só. You must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. Olha o zóio dele. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation, Por que eu tenho a impressão de que ele vai matar todo mundo? Willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Ah. Vamos ver. Enough. É, eu só não imaginava que ia ser desse jeito, né? Tipo, ele só balançou a espada assim e matou todo mundo na sala. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you.
É... sei lá. Tipo... você quer lutar por que que... tipo... ele não vai até o Clive? So then, que comece a luta agora, fi. Começa a lutar agora. How long indeed? Vai ser mais um poderzinho pra nós. Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. By the flames. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Umielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Ela tá saindo bem aflita, né? Let's find our friends. Vamos lá. Ela não gostou muito, né? Assim, da nova ordem, né? Assim, um pouco eu tive a impressão, assim, de que ela era esposa dele. Né? Mas é apenas... como é que fala? Escudeira, né? Caramba! Which is why I had to let her go. E aí? Bold enough to heed. Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Korava. Dread Evis are aggressive beasts.
Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity. But those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted into marvels the likes of which the world has never seen. Dread Evis skin is a rare thing indeed. But the worked hide of a well-aged beast, now that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Bring me that beast's skin and I will share with you the bounty of our combined labors. Tá bem. Eu caço esse seu Aevis. All right. I'll hunt your Evis. Of course you will. When one lives in such troubled times, it is a fool who lets opportunity slip his grasp. Leave Tabor through the east gate, but take the path that branches west. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Carava. I eagerly await your safe, and above all, triumphant return. Triumphant. Ok, vamos lá. Comércio de pele. Ah, fica pra cá. Pô, vamos lá. Let's go. Fly, Ambrosia. Sai, sai, sai. Eu quero derrotar o Svarog daqui a pouquinho. Será que eu vou conseguir de primeira? É um bicho rank S, né, do quadro, né? Se eu puder derrotar ele... Ah, olha que louco, que forte. Ah, entendi. Aí ele fica pegando, ó. Vamos testar então que eu troquei do... Pera aí. Assim, não posso dizer que eu gostei. Ele é ruim de pegar, cara. Olha, é muito descontrole. E ó. Posso dar uma dica quanto a esse ataque de múltiplos socos? Pode? Ele vai falar uma dica. Bora. Se você não errar o ataque, ele dá mais dano. Então, né? Só que, assim, eu sou muito mais naquele ataque em área lá. Na real, acho que eu vou até trocar.
ver? Vamos dar uma trocada aqui de volta. Eu não gostei, não. Ó. O ataque é bonito, né? Mas esse aqui, pra mim, é melhor. E esse aqui eu gostei. Esse que eu gostei. Esse não. Esse eu vou trocar. O próximo ataque do Titã que ele levanta do chão dá mais dano que esses aí. Entendi. Mas esse eu não consegui desbloquear ainda, né? Ó. A gente volta nesse aqui. Na real, o que eu posso fazer é o seguinte. Colocar esse aqui. Certo? E... não, os dois igual não. E as chamas do renascer no triângulo. Ó. Aí ficou legal. E os ataques que eu troquei do Bahamut ali, nem sei se eu troquei, mas eu tô gostando dos ataques do Bahamut. É isso. Old he may be, but it looks like there's still plenty of fight in him yet. É. Boa. Aê. A gente continua gastando toda a barrinha. Ah, tomei. Nossa. Aê. Pele do Aedes. This thing reeks. The sooner it's off my hands, the better. Vamos voltar lá. Here's your hide, as requested. I worried you might never return. Quickly, let me see it. Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was Sei lá, né? Tem alguns diálogos assim que os caras falam assim que não tem nem nada a ver, né? Quando você fala assim, ah, algo é macio. Ah, é macio como a face de uma donzela. We shall be as wealthy as the merchant kings of Dgpaxiel. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. Grana.
Beleza, agora tem outra missão por aqui. Pra cá. Hã? Cyril. Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. Ele fala cansado, né? I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. Selo obtido, a pena da Fênix. Legal. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. To Canva, then. We'll talk about this later. Cyril, see. Very, Em cima. You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Careful how you pack that leather. Any creases or scratches. You! Finally. Milos? No one was paying me the slightest heed. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures. The most accomplished in all Valisthea, some have said. Not that I look the part in these tattered rags. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened windbag, bested by the many steps of Tabor. Não pode falar essas coisas, senhor. Lying just beyond my enfeebled reach. Would you do an old man a kindness and brave the stairs in my stead? You'll be amply rewarded, of course. Posso aprender alguma coisa. Climb the stairs and memorize a few inscriptions for me, assuming you know your letters, that is. Some courteous soul is rumored to have carved clues to Tabor's rich history into stones dotted about the village. 3 of them, to be precise. One each to the north, south, and east. I'm here in the hope that those carvings might shed light on a riddle I've been pondering for some time. Namely, the otherwise undocumented origins of Tabor's unique people. People quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can.
I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. Tem que encontrar 3 desses pavilhões, então. Se bem que o jogo acho que vai me jogar neles. Tem um lá. Tem um aqui. Decore a inscrição da pedra. Tá, achei que o jogo ia colocar um ponto de objetivo nos pavilhões, mas não. Isso é bom. Vamos ver. Guardiões do Cristal, vós sois as primeiras pedras de Tabor. Sagrado seja o vosso sangue, e como uma mãe protegei a cidade com fervor. Top. No history would be complete without mention of the mother crystals. Tem um lá, ó. E aí, Jabs? Posso falar uma dica em questão de um uso do ataque do Titã? Pode? Toda dica é bem-vinda. Careful how you pack that leather. Any creases or scratches will bring down the price. Não sei se tem um subindo essa escada. Pode me ver de longe. Pera que eu me perdi. Ah, tá ali. Here's the scraps you were after. Vamos ver. Andarilhos das planícies douradas, finquei vossos pés neste firme chão. Compartilhar vosso orgulho com todos os teus iguais, pois sobre as pedras da cidade agora juntos viverão. What golden plains might the wanderers have called home, I wonder? Ah. Mas por que Paimon? Não, pode compartilhar a dica. Será que tem item bom aqui? Pitada de cinzas mágicas. Esse aqui é o que eu acabei de vir, não? Acho que não, né? Ah, já falou aí? Filhos dos caçadores, agora lavradores deste solo. Colhei as bênçãos prometidas e protegei essa terra das pragas que a assolam. Paimon. Farmers must have settled here in Tabor. I should Humor. speak to the old scholar before I forget everything I've read. Perfeito, vamos lá. The engravings were in good repair considering their age. Oh, what that I could have seen for myself. Ah, não foi a Paimon, amor? Será que não chegou a mensagem? What did you learn of this place and its people? Let's start with the engraving to the south, shall we? Ah, entendi. Nossa. O Jabs perguntou assim: posso falar uma dica em questão do uso do ataque do Titã? Aí ele respondeu: uma dica em questão do uso do ataque do Titã. Achei que fosse a mesma mensagem. Eu não lembro qual que estava escrito na Pedra Sul. Ah, dos Guardiões do Cristal, eu acho que era isso. Guardians of the Crystal, the first stones of Tabor. Foi o primeiro que eu fui, mas outros dois eu não vou saber não. Chutar. Blood. Alegria, humor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. But whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder? The engraving to the north is next, I think. Eu não sei. Acho que dos andarilhos. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past, and make these rocks a home. Or, I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of Nossa, acertei. in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. Eu lembro que era sobre os filhos dos caçadores.
Sob o juramento de servir a sol, agora lavradores desse solo. Agora dançando de mãos dadas, eu acho que é dos lavradores desse solo. E eu não lembro. Of the hunters, now tillers of the land. Reap her promised blessing. Eu acho que acertei. And give praise her gracious hand. That's all three. And so we add primitive farmers to Tabor's founding people. Nossa, eu Final acertei. piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Cagada, cara. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, hunters turned farmers. Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions. Nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Ha! Too many by far. Here, and thank you. Caramba, esse senhor não tá bem de saúde. Beleza. Missão concluída. Será que ele me libera pra ir no rincão setentrional ou eu tenho que avançar mais? Me libera. Beleza, depois nós volta aí. É aqui que eu quero ir. Aqui em cima. Vamos lá, vamos lá. Acho que nós matar uns bichos ali, né? Capuz de Santa e derrote um wyvern de dorso azul. You needn't fret. The creatures The meadows, then. That's what the cat is. Good girl. A moça tá comigo, vamos lá. Fly, Ambrosia. Passa, 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 passa. Doherty said I should be able to find what I'm looking for somewhere nearby. Bright blue dragons and bright yellow flowers. Should be easy enough to spot. E com o Joshua ainda? É muito bom. Ok, mas eu preciso pegar... Bem na minha frente aqui. Ah, o wyvern. This must be our wyvern. All right. Let's get this over with. Queime. Como se não houvesse amanhã. Nice try. Ai. Boa. É assim que não é batalha.
Nossa. Aê. Bom demais. That's the wyvern's liver. Now I just need to find the Vamos pegar o herbs. item ali. Bright yellow with a heady scent. É um só? I think that's everything Molly needs to resurrect her recipe. Better head. Beleza, vamos voltar. O grande som platinou o Sekiro já, será? Então, cara. Acho que ele tá quase. Falta só o Ishin, a divindade da espada, eu acho. Seems the hideaway is lost. Ei, grande som. So, did you have that word with Tomes then? I did, and he was as helpful as ever. He told me exactly where to look, in fact. Peguei tudo. Agora vai fazer um ensopado ruim. And what precisely will I be cooking up? Or is it better not to know? Como assim? Blueback wyvern liver. And a herb known as Saint's Bonnet. Ah, wyvern livers, was it? Well, at least it weren't actual worms, I suppose. Now then, Carne. you stay right where you are. I've got some cooking to do. Let's hope these grand old chefs of yore knew what they were on about. Quer ver? Vai ser outro prato medonho. Vamos ver. Esse parece gostoso. And here we have it. Fried mortress of skyworm. Ivan's offered to make sure it's fit for consumption. Well, I say offered. He as good as begged. And rightly so. Is there any higher honor than partaking in a slice of culinary history? Eu tô começando a achar que o povo que escreveu o livro não tem muita noção de culinária, né? Mas vamos ver esse. Nossa, é ruim também. Nossa. So, not fit for consumption then. What witchery is this? Quer ver que ele The gostou? crackle of the crust gives way to an almost violent richness. Yet, No it fim is todo the mundo come, né? piquant kiss of the saint's bonnet that tames this savage dish. It is a tour de force, a force of nature even, a maelstrom of flavor and sensation, a graceful beast emerging from centuries of slumber. I think he likes it. Well, I can't quite tell with all that nonsense he's talking. But I reckon you might be right. It was decent then, I take it. Decent? E aí, Netão, vai ter live de Sekiro amanhã? And I defy any man to say a word to the contrary. Sid, might I suggest that you command a party of your finest men and women to procure a dozen blueback wyverns forthwith? I'll give it some thought. Tá, missão cumprida aí. Missão concluída, aliás. Deixa eu ver. Beleza.